Dika. Video kunguruni kala se Buba Fane ma. Buba Fane nyiga video do lage. Igo kibe Awa Keita fo ka bora sederra. Nya Awa Keita wole nya nyinga nga Awa Keita ngo Buba Fane ko ka bi fo gi bora sederra. Awa Keita ko Aisha Bob. Ne ma bo sederra bi ma bo sederra shini. Ne le seder ne era le seder tetiye. Seder tetiye bo done o Awa Keita le. Kale bibe sederra wale shini be sederra. Ko ka finyene ko ni bi ka na figi deyana ki ka kunte mega boaka. Ko ni bi ka eskoro deyana ki ka kunte mega boaleka. Buba Fane ni be kuma anyenyini ka soroka kuma. Kana bote dron ko na figi ya kadi dron ki be kuma yere ma para te. Ima nyenyini yere. Awa Keita ko sungolo lebe mike ko le keleno ko kale tunu. Ole kama tega sega yele Facebook sans faire ça. Senegati sigi kibe video ke na figi deyana kebe Awa Keita fo. Ibe kote mina yeno, ibe gaga wulu ya mina yeno. Ititu ko wulu ya urasa. Ibe taka wulu ya ke kote ni kote la. Ha? China figi deyana atenya nyini fana yere ka kedro ni mi jeri edro be ni mi beni madro be bodre bo fo. Buba Fane Awa Keita ko kona ya togo sari da kono. Kabe jenta ka jan. Ko nga jen ble kono. Ki kana togo fore. Ki kana figia negitara. Ko musogolon de munu be do seder kono ka bo. Seder kono ko tali. Kale te musogolon de. No ye Adama den fenfena kalolo vla de nelo. Kale toye. Kale horone. Kale ta tuka nemu. Buba Fane Awa Keita ko kale ta tuka nemu. Wa kale te nyamogo den fana. Nale dora kokora kale borali. Munu be do ara biga boara shini. Kale tolu do ere. Olu ba do emiyo. Ko la babal de walo e femi. Don kale tewe. Kale horoni. Kale be saga horoyan la. Amune na figi deon ere. Nataba deon ere. Kale na otekele. Ki kana togo fo bi. Ki kana togo fo shini. Kama go fo itika kumana. Ki ka to yere li. Sani kata muso togo chen. Te fufala ki. Ha? Ko bora sederra ki ebe ufu. Ni kolokolo na figi ya kafo ni kolokolo na figi de Buba Fane ne ko tire fu le tawra jeni kono ni ko wa ka o ke kogo e be ka do be ka nana ka yala ha ate dobo kogo de yan nasa ka fo te dobo kogo de yan nasa ibita baga muso nana maswane ma ko bora sederra anima bera ni rien ama publier fanchi ka bora sederra ikana figi den akonya yini balia doron ibe bote dro ka video kere Awa Keita mi fure ako kama go bega fulla Awa Keita ko kale mago tika fulla kale te musogolonde munu be do sederra bi ga bo sederra bi kale tolu nyogona horon kolonde ne kale ko adame kale ko horoya kale ta nyogona ay horone aga horoya aya fera mena don kale ne tekele ini nyogon chama fana don ni mesayi kunguruni ka nyefinyene Buba Fane Buba Fane ere le kolo wane Aisha Bob Fane le kote ko ka ci la sima iga na figia ni manye ki ga na figia ke anyanyini ni manye ki ga fana yake anyanyini kana bote ka kumi ku fe para na fan foi tora don anyanyini yani ga boga kuma ibe wulu yara kote na to wulu yara kote rai mo shima gotera tukuni kana fa kibe ina imeleke Awa Keita fene ga vira
kani ɲagamu fɛnɛ ka vira nafigiya dɔrɔn na Buwa Fane mɔgɔ ɲɛ tera o ni ɲɛ bera yɔrɔ jan e kɛra kɔgɔ le e kɛra kɔgɔ ye i bɛ fɛ ka don bɛɛ ka nana Awa Keita ko non k'ale ka nadaga datugura k'i place tɛ yen Dani b'i dɔn Aras Defa b'i dɔn très bien wa Mali Frappe fɛnɛ b'i dɔn wa Dani Junior fɛnɛ b'i dɔn ninnu bɛɛ tigɛlen do i la Jɛnɛ Sogodogo kɛrɛbɛ tɛ ninnu bɛɛ le b'e dɔn ne Aisha Bob cunni kɔfɛ le ne Aisha Bob tigɛrɛra fo ka n cu i kɔfɛ anw bɛɛ ɲɛ b'era tan mais k'i ka nafigi den k'i k'a bɔ ara ni kun ye ni video fitini dɔrɔn k'a d'i ma mais n bɛna retour ra retour belebeleba n bɛna o ra donc Mali Frappe i folen no f'i ka base ra Dani de Paris i ni cɛsiri i fɛnɛ folen no Jɛnɛ Sogodogo kana dabila dɛ Aras Defa an bɛ ɲɔgɔn bolo Dani Junior heure bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo Awa Keita i yɛrɛ folen bɛ yan i ni cɛsiri i ni muɲu ni sabali mais nafigi den tɛ a b'i tɔgɔ bila kana pressé yɛrɛ a b'i tɔgɔ bila kana jaabi dɛ kana jaabi a ka jaabi temps t'i bolo n'an bɛ taa n bɛ se